ہم مقابلہ شروع کرتے ہیں محمد ابراہیم ذوق اور فراق گورکھپوری کے درمیان. یقیناً یہ مقابلہ بہت دلچسپ اور بہت تحیر خیز ہوگا. ہم شروع کرتے ہیں محمد ابراہیم ذوق ٹیم کے لیے. شعر کون بولے گا خالد صاحب؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. الف. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب، بہت پاورفل آغاز ہے یہ. چلیے. مرا نہیں ہوں. نون. نہ خزاں میں ہے کوئی روشنی، نہ بہار میں، نہ خزاں میں ہے. نصیب ہو لذت حضوری تو زندگی مستقل عبادت، اگر میسر نہیں حضوری عبادتیں بھی فضول رسمیں. نون. شعر بدل دیا غالباً آپ نے، ہے نا؟ پہلے جو شعر سنانا چاہتی تھی اس کو چھوڑ کے دوسرا شعر سنا دیا. میں آپ سے مخاطب ہوں بیٹے. جی سر. چلیے. نالے بلبل کی سنو اور ہم تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کہ خاموش رہوں. بہت خوب بہت خوب. پھر سے نون آپ کی جھولی میں. نہ خزاں میں ہے کوئی تیرگی، نہ بہار میں کوئی روشنی. یہ نظر نظر کے چراغ ہیں، کہیں بجھ گئے کہیں جل گئے. بیٹے خزاں نہیں ہے. جب بہار ہے دوسرے مصرے میں تو یہ خزاں ہے. خزاں کا موسم. ٹھیک ہے. یا وہ تھے خفا ہم سے یا ہم ہے خفا ان سے، کل ان کا زمانہ تھا آج اپنا زمانہ ہے. واہ. یہ قدم قدم اسیری، یہ حسین قید خانہ. کوئی توق ہے نہ بیڑی، کوئی دام ہے نہ دانا. ہے. ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا. وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. یوں نہ کتراؤ یہی جھیل کا میلا پانی، کوئی بھی ہاتھ بڑھائے تو کول دیتا ہے. یوں ڈر یہ کیسی منزلیں، یوں ڈرتے ڈرتے چلتے ہیں ہم عشق کی گلی، عشق کی راہوں میں عارض. جب لوگ ذرا جائیں گے ہم دھوم مچائیں گے عارض. زوات. ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. واہ بہت خوب. یہ کیسی چل پڑی ہے ہوا تیرے شہر میں، اپنوں پہ اعتبار نہ غیروں پہ اعتماد. دال. دل بڑے کام کا ہے اے ساقی، دل کی قیمت وصول مت کرنا. الف. اے عرض دکن تجھ کو بھلانا نہیں آسا، جنت میں بھی آئیں گے تیرے شام و سحر یاد. بہت خوب بہت خوب. دال. درد دل غیر کو بتاؤ کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤ کیا. الف. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. بہت خوب بہت خوب. دیوانگی ہو عقل ہو امید ہو کہ یاز، اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا. الف.
اب بھی بہت غرور ہے ایک ہاتھ پر اسے، ایک ہاتھ حادثے میں گنوانے کے باوجود. بہت اچھے بیٹا. دال، دال سے دہلا رہی ہیں آپ کو. یہ دے چکی ایک عمر تک دنیا فریب، اب نہ اس دھوکے کے اندر آؤ شاد. دال واپس آپ کے لیے. دونوں کا یہی مان تھا، مجھ کو منائے وہ، دونوں کے اسی مان پہ قصہ تمام شد. ایک نہ شد دو شد. دال 200 برس میں وجد سراج وہ ولی کے بعد، اٹھے ہیں جھومتے ہوئے خاکے دکن سے ہم. بیٹے آپ نے لیگ مقابلوں میں کتنے، کم سے کم 3 یا 6 مقابلے کھیلے ہوں گے. وہ الگ سے نہیں بولنا ہے، ملا کے بولنا ہے. سراج و ولی، سراج وہ ولی نہیں. کوئی بھی لفظ ہو، جب 2 الفاظ کے بیچ میں واو آ رہا تو پہلے لفظ کے ساتھ مل جائے گا وہ. ٹھیک ہے، چلیے. اٹھے ہیں جھومتے ہوئے خاکے دکن سے ہم. میم. مشک ازفر چیز کیا ہے، ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہو کر نافع آہو میں بند. نافع آہو میں بند. دال دور ہو جانا ہی بہتر ہے چمن سے اے شفیق، اور بھی تڑپائے گی باد بہار ان کے بعد. دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. کیا کہنے. بہت خوب، بہت خوب. یہ ہے بیت بازی. چلیے دال سے آپ سنائیے. دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. ہے ہمیں تشہیر کی خواہش نہیں، بس روشنی کی ہے، کسی کو مت بتانا یہ دیے ہم نے جلائے ہیں. جلائے ہیں. نون. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. گئے کائے کو تھے. چلیے نکلے. یہ بازی خوں کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے شیر نکلیں گے، تم کتنے شیر مارو گے. یہ شیر نہیں بیٹے، بکری نکل رہی ہے. ذرا زور سے بولیے. یہ بازی خوں کی بازی ہے، یہ بازی تم بھی ہارو گے، ہر گھر سے شیر نکلیں گے، تم کتنے شیر مارو گے. بہت خوب. یہ اور بات ہے کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. واو. وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی روایتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے. یہ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، الزام آئینے پہ لگانا فضول ہے. بہت خوب. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. قتل نہیں بیٹے، قتل. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. کس کا شعر ہے بیٹے؟ یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. چلیے. یہ کیسی منزلیں، یہ کیسے راستے ہیں، تھک گئے پاؤں، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. ہیں نون غنہ بولیے. شمشیریں نون سے بولیے. نیچی داڑھی نے آبرو رکھ لی، قرض پی آئے ایک دکان سے آج. جیم. میں سمجھا کہ داڑھی کے بعد آپ سر کا بھی ذکر کریں گی، شاید میں ڈر رہا تھا بہت. جب مجھے باطن شناسی میں مہارت ہو گئی، خلق احباب مجھ کو مختصر کرنا پڑا.
अलिफ अपने इकरार पे कायम न वो इनकार पे है, किस परी जात का साया मेरे दिलदार पे है। वाह वाह। ये सितारे हैं सब बुझे बुझे, क्या मुझे बात है? जुगनुओं की तलाश है। ये खुशी है मुझसे खफा खफा, मुझे जिंदगी की तलाश है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये याद आती है तो एक क्षमा जला जाती है, दर्द उठता है तो तोहफे में गजल देता है। बहुत खूब। अलिफ ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये जबर कहां से लेके आ गए बेटे? जब्र क्या कहेंगी आप? जबर जी। ये जो कर रहे हैं नसीहतें, इन्हें मशवरों की है आदतें, दिल ख्वाब जद इन्हें छोड़ ये तेरी दास्तां नहीं जानते, दास्तां नहीं जानते। नहीं जानते। ये से बोलिए आप। ये और बात मुझको शहरों की आरजू थी, मैं खुदी पे कर रहा हूँ वीरानिया मुसल्लत। तोएं तायर दिल हुआ ना उनसे शिकार, कैसी बिगड़ी बनी बनाई चोट। चोट टे ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करे कि हो गए नाचार जी से हम। मी आमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। बहुत खूब। ये यारान सुस्त गाम को है मुझसे ये गिला, मैं क्यों रहे हयात में आगे निकल गया। अलिफ आज आंसू मुझसे पूछ बैठे, तुम हमें बार बार क्यों गिराते हो। मैंने कहा हम याद किसी और को करते हैं, और चले तुम आते हो। वाह 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 वाओ। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। दाल दिखाया कुंज कफ्स मुझको आवदाना ने, वगरना दाम कहाँ मैं कहाँ कहाँ सैयाद। कुंजे खफस है बेटे, वो क्या है? हाँ चलिए बोलिए। दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। दाल देख कर दश्त मोहब्बत में मुझे बोला खैस, कोई दीवाना नहीं तेरे सिवा मेरे बाद। दाल दरवेश खुदा मस्त न शर्की हूं न गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफाहा न समरकंद। बहुत खूब। दाल दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये फूल मुझको कोई विरासत में मिले हैं, तुमने नहीं देखा मेरा ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पहला जो मिसरा है बेटे, उसमें इस्तेजाब पैदा कीजिए आप। हैरानी, तुमने मेरा कांटों ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अलिफ अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, नए बरस में नई जंग का इरादा है, और मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूँ कांधे पर, यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। 2 शेर सुना दिए बेटे आपने। सर ये एक ही है, लेकिन इसकी जो बहर है वो बड़ी है। तवील बहर का है। अच्छा, ये आपने जो है, मैं बहर पे आऊंगा खालिद भाई, वो जो आपने बरस बोला है ना, उसको बरस नहीं बोलते, बरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरस। बरस। बरस बरस नहीं। और ये तवील बहर आपने एक छोटी बहर वाले को सुना के
आईना दिखाया है, आईना। चलिए, याद माजी निशात है यारब, बख्श दे मुझको हाफिजा मेरा। याद माजी, निशात है यारब, जी बख्श दे मुझको हाफिजा मेरा। वाह, ये पूरा उल्टा शेर है साहब। तमाम शुरकाए हॉल के लिए वो शेर डॉक्टर साहब पुराना है, पुराने जमाने का। याद माजी अजाब यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। यहां उसकी जिद है, पूरा उलट दिया शायर ने, नए शायर ने। याद माजी निशात है यारब, बख्श दे मुझको हाफिजा मेरा। अलिफ। चलिए, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। जरा जल्दी जाइए, इतने आराम से मत जाइए। ये देख उफक से मौज उठी, बादल गरजा तूफा आए। ये देख निजामे कोहना को किस रंग से बदला जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया हमने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। अलिफ। अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश। मैं जहर हिलाहिल को कभी कह न सका कंद। जहरे हलाहल को सर, कह सका ना कंद। जेर के साथ था सर किताब में। अच्छा, चलिए। खंद, दाल। धोखा है, एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल। सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। ये ऐसी मौत है जिसका कहीं चर्चा नहीं होता। बहुत हसास होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत खूब, बहुत खूब। अलिफ। इनमें काहिल भी है, गाफिल भी है, होशियार भी है। सैकड़ों है कि तेरे नाम से बेजार भी है। नून। न सकत है ज़ब्त गम की, न मजाल अश्क बारी। ये अजीब कैफियत है, न सुकून न बेकरारी। ये यार से क्या जवाबे खत लाया, दौड़ आता है नामा बर बेताब। बे। बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वाद। सदमाए हिज्र उठाना मुश्किल, जान देना तो है आसान बहुत। ते। तू भी सुखन शनास था, दरदाशना न था। तूने भी शेर सुन के फकत वाह वाह की। बहुत अच्छे बेटा। ये यूं हमें भूल गए लोग बिछड़ने वाले, जैसे रिश्ते नहीं क़यामे थे उखड़ने वाले। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सारे हसीन चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं। नजर से गिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। ये या तो तेरे ख्याल में सोना हुआ हराम, करती है मेरी आंख को चश्मे पुर आप तल्क। तल्ख। खे। खुदा जाने कहाँ ले जाए वहशत, तेरा नक्शे कदम है और मैं हूँ। नून। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। ये यूं लगे दोस्त तेरा मुझसे खफा हो जाना, जिस तरह फूल से खुशबू का जुदा हो जाना। अलिफ। अश्क गम दीदाए पर नम से संभाले न गए, ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप से पाले न गए। ये
یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے ولے، تیرا میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد۔ دال۔ چلیے اب یہ دور ختم ہو گیا ہے اور تمام سامعین سے میری درخواست ہے کہ اس دور کے اختتام پر ان لڑکیوں کو تالیوں کے خراج سے نوازیں آپ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ اب زبیر سر یا پھر شعیب صاحب، جی محمد ابراہیم ذوق ان الفاظ پر شعر بولے گی۔ حساب کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، واہ، آج تم یاد بے حساب آئے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ سفر راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے منزلیں، راستے آواز دیتے ہیں سفر جاری رکھو۔ واہ بہت خوب۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ماں اشک غم دیدائے پر نم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ یہ شعر پہلے استعمال کر چکی ہیں بیٹے آپ۔ اس نئے دور نے ماں باپ کا حق چھین لیا، اپنے بچوں کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے۔ بہت خوب۔ واہ، چلیے آپ کا ہو گیا 5 اشعار، 1 2 3 4 5۔ ہاں فراق گورکھپوری شعر ٹیم آپ کے لیے اشعار الفاظ بولے جا رہے ہیں اب۔ دوا ہم نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں، درد بھیجو نہ تم دوا بھیجو۔ بہت اچھے۔ جنو بہت خوب۔ چلیے نہ جانے اور سارے لوگ کیوں آئے تھے محفل میں، جنو ہم تو یہاں اردو میں باتیں کرنے آئے تھے۔ بہت خوب۔ مقابلہ شکست و فتح میاں اتفاق ہے، لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ بہت خوب۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بہت خوب بہت خوب۔ گیسو قدو گیسو میں قیس و کوہ کن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دارو رسن کی آزمائش ہے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ چلیے یہ دور بھی ختم ہوا